Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'enquête, le protocole d'investigation numéro 211, dont tu ne connais pas le sujet. Non. Ok. Alors, ça se passe en deux parties. La première partie étant des questions communes et identiques à tous les binômes dans plusieurs pays différents. Et la deuxième partie est une partie un peu plus libre où on peut explorer des éléments importants qui se sont révélés lors de la première partie. Voilà, Claudia, si tu es prête, tu me le dis et on y va. Oui, on y va. Alors tu prends une profonde inspiration à nouveau, Claudia, afin de parvenir à un lâcher-prise total. Tu inspires par le nez et tu expires par la bouche tout aussi profondément. Comment est-ce que tu te sens, Claudia? Très bien. Ok. Alors tu prends une profonde inspiration et à mon 3, tu te connecteras au terme anti-univers et dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. Il s'agit d'une connexion avec l'anti-univers, Claudia. Alors, ce que je vois, c'est que je vois comme l'univers, en fait, la représentation qu'on en connaît. Et dans le coin à gauche, une forme, quelque chose qui observe et qui est comme sur un espèce de computer, d'écran et de clavier. Ok. Autre chose? C'est comme s'il y avait des espèces de câbles qui relient ce clavier à quelque chose qui disparaît sous l'image de l'univers et auquel je vois le démarrage des câbles, mais après ça part dessous et ça part sous l'espèce de vision de représentation que je connais de l'univers. Et si tu changes de perspective? Si tu te déplaces Pour aller où? Pour aller voir quoi? pour aller voir de l'autre côté, après les câbles? Dessous alors? Pour aller voir où vont les câbles, c'est ça? Si tu prends de la perspective, que tu t'en éloignes, as-tu un meilleur champ de vue? Regarde. En fait, c'est comme si les câbles étaient branchés dessous à plusieurs endroits. En fait, c'est comme si, la représentation de l'univers était plate et que dessous, les câbles arrivent, et sont branchés à différents endroits, dessous. Ok. Veux-tu rajouter autre chose? C'est la vision que j'ai, non, 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 c'est tout. Ok. Alors, question suivante. Maintenant, connecte-toi au terme antimatière et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. 1, 2, 3. Au sujet de l'antimatière. Alors je vois comme une espèce de vide, mais qui serait rempli de plein de petites choses, peut-être comme je connais pas les noms, mais plein de petites choses comme peut-être des informations. C'est comme si,
Enfin, je vois pas de... Oui, je vois comme du noir, comme du vide, avec en suspension plein de petites particules d'information. Si tu focuses sur cette partie pleine d'informations, pourrait-il s'agir d'une projection? Regarde. Une projection. Comme si l'antimatière était la projection de la matière. Est-ce que tu comprends? Ce que je vois, il y a beaucoup d'échanges d'informations en fait. Il y a beaucoup de choses qui circulent de la vision que j'ai. Et ces choses qui circulent sont essentiellement d'informations. Ok. Veux-tu rajouter autre chose? Non. Alors, question suivante. Que perçois-tu en comparant la matière et l'antimatière? Il y aurait presque, j'ai l'impression, enfin, de ce que je distingue, c'est comme si il pouvait y avoir une espèce d'inversion, d'image inversée. Mais pas dans le même, comment dire, Sens. oui, et pas dans le même état. C'est comme si la matière était physique et comme si l'autre côté était plus vibratoire. Et informationnel. Ce que tu... Informationnel, voilà, vibratoire, éthérique. Perçois-tu autre chose en les comparant, matière et antimatière? De ce que je perçois de l'antimatière, ce serait, enfin dans ce cas-là, dans cette vision-là, où c'est une espèce de représentation inversée dans un champ vibratoire, ce serait aussi, ça a l'air d'être très très riche en informations. Mais c'est aussi, comment dire, c'est pas figé comme la partie matière, c'est presque comme si c'était en interaction, comme si ce qui est dans cette espèce de champ est très mouvant et surtout dépendant de l'interacteur, je sais pas comment on peut dire, de ce qui interagit avec ce champ informationnel. Ça doit pas être clair du tout ce que je dis. Alors, essaie de nous réexpliquer à nouveau grâce à une profonde inspiration. Il s'agit de comparer la matière et l'antimatière, donc. Oui, alors voilà, dans la matière, les choses sont figées. Elles existent d'une façon figée. Et sur cette forme, on a peu de prise. Et dans ce que je vois de l'autre partie, qui serait donc a priori de l'antimatière, dans cet état-là, tout est très... tous les possibles peuvent être activés. Et rien n'est activé, alors que dans la matière, il y a une chose qui est activée et qui est sous une forme. Dans l'antimatière, il n'y a pas de forme activée.
tout peut être activé sous n'importe quel état, sous n'importe quelle forme, sous n'importe quelle représentation. Il n'y a aucune représentation d'avance. Ok. Autre chose? Ouais, c'est comme si ce qui se crée était fonction de ce qui interagit avec tout ce champ informationnel. Est-ce que c'est plus clair ça? Oui. Que tout est créé à partir de là-bas, c'est ça? Ah oui, alors le lien entre les deux, oui, alors oui, tout. En fait, c'est comme si le monde matériel, enfin matière, Matière, oui. était une des créations possibles, mais parmi des milliers ou des milliards, je ne sais pas, de possibilités. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Sinon, on passe à la prochaine question. Non, oui, oui, oui. Ah, on peut passer. Selon toi, où est l'antimatière? Alors, ce que je vois, c'est qu'elle n'est pas du tout dans le monde physique. Enfin, de ce que j'en vois là dans la scène, Mhm, elle est en dehors du monde physique. mhm. Elle est sur un champ fréquentiel différent. Mhm. Donc c'est juste ça, c'est un autre champ fréquentiel. Ok. Autre chose? Euh, c'est comme si elle était partout en fait. Mhm. Alors, question suivante. Existe-t-il un lien entre l'univers et l'anti-univers? Nous venons de comparer la matière et l'antimatière. Nous voilà à présent à comparer l'univers et l'anti-univers. Selon toi, Claudia, vois et dis-moi. Y a-t-il un lien? Alors je n'arrive pas à avoir une représentation de l'anti-univers. Mhm. Peu importe que tu le vois ou pas à ce stade de l'investigation, Claudia, tu as vu une reliance des câbles noirs, souviens-toi. Mm. Oui, Donc donc selon... là c'est la représentation de l'univers. Mhm. Mais j'ai pas de représentation de l'anti-univers. Ça, j'ai compris. Mais pour autant, tu vois bien un lien entre l'univers et l'anti-univers, n'est-ce pas? Mais non, justement, puisque je vois pas l'anti-univers. Donc du coup, je n'arrive pas à voir s'il y a un lien ou pas, puisque je vois que que l'univers en fait. L'univers, les câbles, et puis rien d'autre. C'est ça. Ah si, l'univers, les câbles qui le relient au computer et Mhm. à cette espèce d'être qui s'affaire dessus, qui s'active dessus. Ok. Et à nouveau, grâce à une profonde inspiration, si tu prends plus de perspective et que tu te déplaces, peux-tu avoir accès à ce qu'il y a en dessous cet univers ou au-dessus? Peu importe, regarde.
une perspective plus large. Non, j'arrive pas, non. Ok. Alors tu prends une profonde inspiration. Tu stabilises tes fréquences. Tu te sens parfaitement bien. Et selon toi, Claudia, comment progresse-t-on dans le temps, dans l'anti-univers? Alors de ce que je regarde là, c'est comme si ça, c'était par bon. C'est comme si la progression n'était pas linéaire et qu'elle, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si le temps n'était que, c'est comme si c'était une ligne pointillée par exemple, et que le temps linéaire était un des pointillés, et que le temps linéaire était discontinu. Qu'en fait il y avait plusieurs, comme s'il y avait plusieurs sortes de dimensions de temps. Des temps linéaires et des temps non linéaires. Ok. Donc il n'y aurait pas de, enfin, il y aurait une progression du temps que dans la partie du temps linéaire. Après, si on prend de la hauteur et qu'on visionne tous les temps, il n'y a pas de progression du temps. Il n'y a pas d'avancée. Tout est en même temps. Ok. Autre chose? Sinon, on passe à la question suivante. Oui. Existe-t-il un seul anti-univers? Regarde. Selon toi, Claudia. Si tu devais répondre par oui ou non, la première réponse qui te vient. Non. Ok. Sommes-nous dans l'univers ou l'anti-univers? Selon toi. Ah, la première réponse qui est venue, c'est l'anti-univers. Question suivante. Pouvons-nous voyager dans l'anti-univers? A priori, oui. Ok. Mais il faut une technologie particulière. Tu vois autre chose? A priori, elle ne serait pas encore développée ou alors à un degré très, comment dire, confidentiel, très secret. Ok. Tu veux rajouter autre chose? A priori, c'est une technologie qui nécessiterait de
de changer de champ fréquentiel. Mhm. Ok, Claudia. Alors, tu prends une profonde inspiration et tu stabilises tes fréquences. Et lorsque tu seras prête, retourne dans cette scène des câbles noirs. Oui, je suis. Selon toi, Claudia, avec ta perspective, ces câbles noirs et ce computer dont tu me parlais, peuvent-ils être le Big Bang? Pourrait-il s'agir de ce fameux Big Bang dont on nous parle dans la physique quantique? Non, a priori non. Ok. Oui. Alors cette hypothèse d'univers et d'anti-univers, de matière et d'antimatière, Claudia, a été exposée par 3 physiciens. C'est une théorie, une pure hypothèse. Pour autant, tu as vu à un moment donné que il y avait comme une image inversée. C'est ça? Pour la matière? Pour l'antimatière. Oui, oui, c'est ça. Ou pour la matière, oui, si tu veux. Oui, c'est ce que j'ai vu. Alors c'est pas vraiment une image puisque de ce que je vois, l'antimatière n'a pas de représentation, alors que la matière c'est une forme. Mhm. Et l'antimatière n'aurait pas de forme. De ce que je vois, il n'y a pas de forme, ça peut prendre n'importe quelle forme. Mhm. Ça pourrait donc confirmer leur théorie d'image miroir, n'est-ce pas? Alors, de ce que je vois, il n'y a pas de création dans l'antimatière à l'image de celle qui va être créée dans la matière. Ou alors si, oui, en fait, si. En tout petit, il y a une espèce de création holographique, je ne sais pas comment la définir, Mhm. dans la partie que je verrais comme de l'antimatière. Mhm. Mais comme elle n'est pas physique, en fait, la vision que j'en ai est vraiment différente de ce qui se passe après dans la matière, en fait. Mais Mhm. finalement, oui. Finalement, oui, ça peut être comme une image de ce qui ensuite va être créé dans la matière, oui. Oui, ou une image holographique, comme tu le disais tout à l'heure. Mhm. Mm. Si je te demande ça, c'est parce qu'ils disent que le Big Bang est un point de départ d'où proviennent l'univers et son image de miroir. Ils disent également que tout est inversé, l'image, le sens et le temps. Qu'est-ce que tu perçois à ce niveau-là, Claudia? Regarde. Alors oui, l'idée de l'inversion de ce que je vois serait cohérente. Ce que je vois, c'est que effectivement, il y a une espèce de point entre les deux qui,
servirait à projeter cette Oui, voilà, ouais, image ça fait un holographique dont tu voilà, parlais? la vision que j'ai, c'est ça, voilà, c'est que cette image est envoyée sur un point précis Mmh. et qu'ensuite derrière elle se rediffuse Mmh. effectivement, d'une autre, façon. Alors inverser, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils, mettent dans cette notion-là, Mmh. heu, L'image, le sens et même le temps. mais effectivement, c'est pas du tout de la même, c'est c'est très effectivement très différent de dans les 2 parties, Mmh. mais je suis pas sûre que de ce que je vois que ce soit vraiment inversé. Je vois qu'il y a des différences pour le temps, par exemple, Mmh. où effectivement il est pas linéaire, il est pas existant dans la partie non matière. Mmh. Donc je peux pas affirmer que ce soit inversé, que ce soit, comment dire? Le blanc, le noir, le positif, le négatif, enfin le comme une photo quoi, où il y aurait le négatif de la photo. Je peux pas affirmer que ce soit comme ça. Je le vois pas comme ça. OK. C'est scientifique. Certifie aussi que pour aller de l'autre côté du miroir, il faudrait pouvoir voyager dans le passé, voyager dans l'espace-temps, traverser le Big Bang et ressortir de l'autre côté. Il semblerait que on puisse faire ceci lors d'un état modifié de conscience. Que perçois-tu à ce sujet, Claudia? Regarde. Alors d'après ce que je vois, ça serait a priori possible de le faire en état modifié de conscience, mais alors avec une préparation très particulière, Mmh. parce qu'a priori, ça pourrait être très affectant. Enfin, il faut un très, très haut niveau de fréquence. Enfin, c'est de ce que j'en vois, ça pourrait presque être, représenter un danger, en fait. OK. Autre chose? Ouais, c'est comme si, le point de communication entre les 2 était si ténu, si fin, si petit. Mmh. Selon toi, un état de conscience modifié suffisamment profond nous permet pas de passer de l'autre côté du miroir, c'est ça? Cela s'avère être cela s'avère être beaucoup plus difficile et voire dangereux selon toi? Bah, de ce que je vois, effectivement, il y aurait besoin d'une, préparation particulière, Mmh. hem, d'un degré d'hypnose très profond. Pour avoir accès à ce plan-là, c'est ça? Oui, OK. Alors déconnecte de cette scène et grâce à une profonde inspiration, Claudia, dis-moi si, selon toi,
on peut se considérer comme étant les avatars de nous-mêmes. Pourrait-on dire que nous sommes l'avatar de quelque chose d'autre dans l'antimatière? Je vois pas d'humain dans l'antimatière de la scène que j'ai. Hein. C'est comme si l'humain était une espèce de création, mais de création dans la matière. Je la vois pas dans la partie antimatière. Antimatière. Ok, Claudia. Veux-tu rajouter autre chose? Non. Ok. Alors quitte cette scène. Tu retournes dans ton espace. De profondes inspirations par le nez. Tu expires par la bouche. Et tu sens tes énergies circuler en toi. Tout devient fluide. Tu récupères tes fréquences. Au revoir à tout le monde et Claudia, merci pour ton travail. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che
l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte. Prima perché
non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.